बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिनस्तईन वतवक्कल अलैहि। दर्स अल-मुजिज़ फ़िल उसूल हिस्सा अव्वल सफ़े 64-64 अल-फ़स्लुल अव्वलु फ़ी मादतिन नह्यि व सीगतिही अन-नह्यु हुवल ज़ज्रु अनिश-शै'। क़ाल सुब्हानहु अरअयतल्लज़ी यन्हा अब्दन इज़ा सल्ला इला आखिर। आज आपका मुजिज़ हिस्से अव्वल का मकसद सानी आज शुरू हो रहा है। पहला मकसद टोटल पहले अल्फाज की बात थी, अल्फाज की बात खत्म हुई, फिर उसके बाद जो है असूल की बात सुनी। असूल की बात सुनी से पहली बात और पहला मकसद था वो अवामिर के बारे में मुकम्मल तफसील से हमने माते अमल, सीगे अमल, किस पे दलालत करता है, कितनी किस्म है, वाजिब की और मुकदमा की बात की है, सारी तफसील से बयान। आज जो है वो पहली फसल जो है वो नहीं के बारे में शुरू हो रही है कि मादे नहीं। जिस तरह अमर के लिए दो चीज़ें थी, एक मादे अमर था हमजा, मीम और रा, ऐसे ही है ना। एक सीगे अमर हमने कहा था जो हैत दलालत करती है किसी फरमान और हुक्म का, उसको कहते थे सीगे अमर। वो खाब मादे अमर के साथ हो, जिसमें कहता हूँ आमोर मैंने तुम्हें हुक्म दिया है, या अमर उसको हुक्म दे। हाँ वो मादे अमर ना हो, जैसे इज़रिब है, जैसे उनसुर है, इसको सीगे अमर कहते हैं, हयात अमर। नई में भी बेऐन ही यही दो सूरतें, एक मादे नहीं है, मादे नहीं से मुराद नून, आ और या, ना हा या, ये नहीं का मादा है। एक हयात नहीं है, हयात नहीं से मुराद कोई भी सीगा जो आकर किसी जाजिर और मना पे दलालत करेगा, आप वो मादे नहीं से हो या मादे नहीं से दो मकामात पर हमारी बात है। इन दो मकामात में से आज पहले मकाम को बयान करेंगे कि आया मादे ना हाया इसको किसके लिए वज़ा किया है। मादे नहीं का माना क्या है, मौजूला क्या है। ये कहता है कि अन्नय्यु हुवा ज़ज्रु अनिश-शै', ये माना लुग़वी कर रहा है। नहीं कहता है लुग़त में नहीं जो है किसी शय, किसी काम, किसी फेल से किसी शख्स को रोकना, ज़ज्र, ज़ज्र इसके लिए नहीं तो वज़ा किया गया, मादे नहीं ज़ज्र के लिए वज़ा किया गया। ज़ज्र नहीं का मौसूला है, जबकि मादे अमर जो है वो फेल और तलब तो उसके मानी थे, नहीं के लिए जो है एक ही माना है और वो है ज़ज्र। अब इस पे दलील क्या है कि नहीं मादे नहीं ज़ज्र के लिए वज़ा हुआ है और इसका माना ज़ज्र। आपको 3 आयत कुरान की पेश करता है। सबसे पहली आयत कहते हैं अख़्ज़हुमुर रिबा वक़द नहू अन्हु, उन्होंने रिबा को लिया है। अख़्ज़ क्या है, हालांकि उनको उससे मना किया गया, यानी हराम होने के बाद, रोकने के बाद उन्होंने उसको अख़्ज़ किया। उसका मतलब है उससे मना किया गया था, यदि रोका गया था, रोकने के बावजूद उन्होंने उसको लिया। ये नहीं ज़ज्र पे दलालत कर रही। दूसरी आयत बयान करते हैं फलम्मा अतौ अम्मा नहू अन्हु, जब उन्होंने तजावुज़ किया उन कामों से जिन कामों से उनको ज़ज्र रोका गया था, तो फिर क़ुलना लहुम कूनू क़िरादतन ख़ासिईन, फिर हमने उनको कहा कि तुम हो जाओ भटकारे हुए बंदर। जिन कामों से रोका था उनसे तजावुज़ किया, रोका था, मना किया था, यानी ज़ज्र यानी रोका था।
زاجر کے معنی میں یہاں پر بھی نہیں استعمال قرآن میں. تیسری آیت ہے ما اتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ رسول تمہیں عطا کریں اس کو لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ. یہ روکنا وہی زاجر ہے. فانتہوا یعنی فن جازرو، رک جاؤ اگر تمہیں روکیں. یہ تینوں آیات دلالت کر رہی ہیں کہ مادہ نہیں زاجر پہ دلالت کر رہی. یہ بالکل مختصر اس نے کر دیا، بات مادہ ختم، بات مادہ. اس کے بعد آتا ہے آ کر صیغہ نہیں کے متعلق بات کرتا ہے. ایک قول مشہور ہے، ایک قول اس محقق کا قول ہے اور نظریہ صاحب کتاب ہے. کہتا ہے کہ مادہ نہیں تو بات ہوگی زاجر پہ دلالت کرتا ہے. صیغہ نہیں ہاں وہ انتہے کے معنی میں ہو، ان کو رک جاؤ. ہاں لا تضرب یا لا عنصر کے معنی حیت ہو، یہ بھی صیغہ نہیں ہی کہلائے گا، وہ بھی صیغہ نہیں. یعنی منع پہ دلالت کرے، ہر اس کو صیغہ نہیں کہیں. اس صیغہ نہیں مشہور کو اصولین کی بنا پر جو ہے جس طرح امر طلب پہ دلالت کرتا تھا، یہ بھی طلب پہ دلالت کرتا. جب امر آتا تھا تو کیا کہتا ہے؟ یہ چیز مطلوب ہے. نہیں آتی ہے تو یہ بھی طلب پہ دلالت کرتی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ وجود فعل کے طلب پہ دلالت کرتا ہے کہ اس فعل کے وجود کے، اور یہ ترک فعل طلب ترک فعل کا. وہاں انجام فعل ہے، یہاں ترک ہے، وہاں بھی طلب ہے، یہاں بھی. یہ مشہور قول ہے کہ یہ طلب پہ دلالت کرتا ہے جس طرح کہ امر طلب پہ دلالت کرتا ہے. لیکن تحقیق یہ ہے جناب مصنف کے نزدیک کہ نہیں جو ہے کہ حیت نہیں طلب پہ دلالت نہیں کرتی، جس طرح کہ حیت امر طلب پہ دلالت نہیں کرتی تھی. بلکہ کس کے لیے وضع کیا گیا تھا؟ باس کے لیے وضع کیا. تحقیق وہاں پر یہ تھی کہ امر کا موضوع باس ہے، ابھارنا ہے. کس کی طرف؟ فعل کی طرف. کہتے ہیں میرے نزدیک نہیں کی حیات کو وضع کیا گیا ہے فعل سے روکنے کے لیے، زاجر کے لیے. طلب نہیں ہے. نہیں کا معنی حیات نہیں طلب پہ دلالت نہیں کرتی، بلکہ کس پہ دلالت کرتی ہے؟ زاجر من الفعل، اس فعل سے آپ رک جائیں، اس فعل کو انجام. بات سمجھ آئی؟ پس مادہ امر بھی زاجر پہ دلالت کرتا ہے اتفاق سے، اور حیات امر بھی زاجر پہ دلالت کرتی ہے. یہ زاجر، یہ روکنا آپ کو پتہ ہے کبھی اعلیٰ و جوارے کے ذریعے سے ہوتا ہے، کبھی اشارہ کرنے ہاتھ کے ذریعے سے، کبھی کیا ہے وہ سر کے ذریعے سے اشارہ کرتے تھے، اور کبھی جو ہے الفاظ کے ذریعے سے کسی کام سے منع کیا جاتا ہے. سمجھ آئیے؟ یہ اشارہ بالید اور اشارہ سر کے ذریعے سے اس کی جگہ پر جو ہے یہ لفظ آ گیا نہیں، یہ مادہ نہیں، اسی زاجر پہ دلالت کرتا ہے. اس پر اشارہ دلالت یہ یہاں پر جو ہے وہ واضح ہے. اب یہ تو ہو گیا مادہ امر کس پہ دلالت کرتا ہے؟ زاجر. امر نہیں، مادہ امر ابھی ہم نے کہا کسی کام سے روکنا یعنی زاجر پہ دلالت کرتا ہے، منع ہے. اور مادہ نہیں، اور مادہ حیات نہیں، یہ بھی زاجر پہ دلالت کرتی ہے. اب کہتے ہیں اس بیان کی روشنی میں مزید تفصیل بیان کرتا ہے. کہتے ہیں حیات امر باس للفعل کے لیے وضع کی گئی ہے، اور حیات نہیں زاجر عن الفعل کے لیے وضع کی گئی. اس میں کوئی شک نہیں، لیکن
दोनों का मुतअल्लक उस एतबार से फ़र्क है, वो ज़ाजिर के लिए वो बास के लिए, लेकिन दोनों का मुतअल्लक अगर देखा जाए तो वो एक ही चीज़ है। वो क्या है? एक ही। वो क्या है? फेल। दोनों का मुतअल्लक, अमर भी किसी फेल के साथ ताल्लुक रखता है, नहीं भी किसी, लेकिन वो फेल वजूदी के साथ ताल्लुक रखता है अमर, और ये उसके अदम के साथ ताल्लुक रखता है कि वो कहता है ये फेल को अंजाम दे, ये कहता है ये फेल अंजाम ना दे, इस फेल से रोक जाए। मुतल्लक दोनों का फेल है, लेकिन तीन एतबार से मुतल्लक के लिहाज से मुत्तहिद है, लेकिन तीन एतबार से अमर और नही में फ़र्क है। एक हकीकत के एतबार से, दूसरा मबादी के एतबार से, मबादी मुकद्दमात के एतबार से, और तीसरा आसार के एतबार से भी फ़र्क है। कितने फ़र्क है नही और अमर में? तीन। पहला कौन सा है? हकीकत। अमर और है, हकीकत नहीं। दूसरा मुकद्दमा और मबादी जिसको कहते हैं, मुकद्दमात के एतबार से जो है दोनों में फ़र्क अभी बयान करूंगा। और तीसरा क्या है? आसार के एतबार से जो है अमर और नही में फ़र्क है। अब आइए, हकीकत के एतबार से फ़र्क है अमर और नही में, क्या मतलब है? ये कहते हैं अम्मल इख्तिलाफ मिन हैसिल हकीकत फल अमरु बासुन इंशाई। ये बास इंशाई पे दलालत करता है। वन्नह्यु ज़ाजिरुन इंशाई, यानी अमर बास को पैदा करता है और नहीं ज़ाजिर को पैदा, इंशा में पैदा कर वजूद में देती है। वो वजूद में ज़ाजिर को लाती है और वो इंशा को वजूद में, अपने के बास को वजूद में लाता है। बास को ईजाद करने में ये फ़र्क है। ये ज़ाजिर को ईजाद करती है, वो बास को। ये है अज लिहाज हकीकत अमर और नही में फ़र्क। समझ आइए ना? जब हम कहते हैं इज़रेब, इसको वजूद नहीं, यानी उभारने को वजूद में लाता है, उभार रहा है। जब हम कहते हैं ला तज़रेब, तो ज़ाजिर मिनल फ़िल, यानी वहील को अंजाम ना दे। अज है से मबादी और मुकद्दमात के एतबार से क्या फ़र्क है? कहते हैं कि मुकद्दमा और मबदाए अम्र क्या होता है? मसलहत होती है। किसी भी काम का हुक्म जब मौला देता है, हुक्म से पहले उस चीज़ में तशख़ीस देता है कि इसमें क्या पाई जाती है? मसलहत पाई जाती है। उस मसलहत को जब देखता है तो फिर शदीद इरादा पैदा होता है। उस इरादा शदीद को अल्फाज के ज़रिए से अपने मुखातब तक पहुँचाता है। कहता है ये काम अंजाम दें। अमर में मसलहत है, इस अमर का मुकद्दमा है। जब तक मसलहत ना होगी उस वक्त तक अमर वजूद में हाकिम की तरफ से नहीं आएगा। पहले मसलहत होती है, फिर हुक्म आता है इस मसलहत को हासिल करने। लेकिन नहीं कब करता है? जब पहले देखता है कि इस काम के अंजाम देने में मेरे मुखातब और मेरे गुलाम के लिए नुकसान है और मफसदा है। जब मफसदा की तस्दीक हो जाती है कि इस काम में मफसदा और नुकसान है, फिर इरादा शदीदा करता है, कहता है इस काम को अंजाम ना दें, इससे दूर रहें। बस मुकद्दमे अमर मसलहत है, मबदा अमर क्या है? मसलहत है। और मुकद्दमा और मबदा नहीं क्या है? मफसदा है। अब आपने देखा मुकद्दमा और मबादी के एतबार से फ़र्क है। उसका मुकद्दमा मसलहत है, इसका मुकद्दमा मफसदा है। दो एतबार से फ़र्क हो गया। वो किसी हकीकत के एतबार से किसी और को वजूद में लाती है, वो किसी और को वजूद में लाता है। इसका मुकद्दमा कोई और है, उसका मुकद्दमा आसार के एतबार से, आसार के एतबार से बड़ा फ़र्क है। अगर मुतअल्लिक़ अम्र जिस काम के साथ ताल्लुक़ रखता है उसको अंजाम देंगे तो उसका असर क्या होगा? आपको सवाब मिलेगा।
آپ ہو جائیں گے مصاب. سمجھ آئی بات کی؟ اگر نہیں جس چیز کے ساتھ تعلق رکھتی ہے متعلق نہیں کو انجام دیں گے. مولانا نے کہا کہ شراب نہ پئیں اور ہم نے شراب پینا متعلق نہیں، ہم نے اس کو انجام دیا، نہیں کی مخالفت. ٹھیک ہے. مولانا نے کہا کہ اس کو پانی نہ پلائیں، ہم نے اس کو پانی پلا دیا. اب متعلق نہیں کو انجام دیں گے، نہیں کے مطابق عمل نہیں کریں گے بلکہ نہیں کی مخالفت کریں گے، متعلق نہیں کو انجام دیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ عقاب الہی. سمجھ آئیے؟ اب دیکھیں امر کا متعلق انجام دیتے ہیں تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ ثواب ملتا ہے، آپ کو جنت ملے گی. اور متعلق نہیں کو اگر مرتکب ہوں گے تو عذاب ملے گا. آثار کے اعتبار سے بھی فرق ہے، مبادی کے اعتبار سے بھی فرق ہے، اور حقیقت کے اعتبار سے بھی سمجھ آئے گی. 3 اعتبار سے فرق ہے. متعلق دونوں کا متحد ہے، وہ بھی فعل کے ساتھ تعلق ہے، یہ بھی، لیکن 3 اعتبار سے نہیں اور امر میں کیا ہے؟ فرق. اب یہ چیزیں جو بیان کر رہے ہیں وہ بات ہو چکی ہے. مادہ نہیں کس پہ دلالت کرتا ہے؟ حیات نہیں کس پہ. اب یہ ان کی روشنی میں بیان کر رہے ہیں کہ دونوں کا متعلق ایک ہوتا ہے لیکن 3 اعتبار سے فرق ہے، حقیقت کے اعتبار سے، مبدا کے اعتبار سے اور آثار کے اعتبار سے. بس یہ تھی صیغہ کی بات اور اس کے امر کی مادہ کی بات. اس کے بعد جو ہے حیات کی بھی بات ہو چکی ہے. حیات کس کے لیے وضع ہوئی ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کل جو آ رہا ہے وہ یہ بیان کرے گا کہ آیا صیغہ امر جہاں کہیں گیا تو حرمت پہ دلالت کرتا ہے، کیونکہ ہم نے اس کا موضوع کیا بنا دیا؟ زجر. حرمت تو نہیں بنایا نا، حرمت کے لیے وضع ہوا. اس کے باوجود بھی یہ حرمت پہ دلالت کرتا ہے. کیسے دلالت کرتا ہے؟ جیسے امر میں بات ہوئی ہے ویسے ہی یہاں پر بحث آئے گی. کا سمجھ آئے گی بات کی؟ آپ کو سمجھ آ گئی مولانا؟ الفصل الاول فی مادۃ النہی وصیغۃ. پہلی فصل مادہ نہیں اور صیغہ نہیں کے بارے میں. مادہ اور صیغہ میں فرق سمجھتے ہیں نا؟ النہی هو الزجر عن الشیء، نہیں کسی چیز سے منع کرنا ہے. قال سبحانہ، اللہ سبحانہ نے فرمایا ہے، ارأیت الذی ینہی عبدا، تم نے دیکھا ہے اس بدبخت کو کہ جو بدبخت، البتہ میں ترجمہ کر رہا ہوں، تم نے دیکھا ہے اس کو کہ جو بندے کو روکتا ہے جب وہ نماز کر رہا ہوتا ہے. ادھر سے انگل دیتا ہے، ادھر سے انگل دیتا ہے، نماز نہ پڑھے، نماز کو خراب کرے. وَيُعْتَبَرُ فِيهِ الْأَلُوُّ وَالْإِسْتِلَاءُ. آجا ناہی جو منع کرنے والا ہے اس میں ضروری ہے کہ وہ بلند بھی ہو، اظہار بلندی بھی کرے، جیسے کہ امام خمینی کا عامر کے بارے میں یہی نظریہ تھا، ورنہ وہ نہیں شمار نہیں ہوگی. وَيَتَبَادَرُ مِنْ مَادَةِ النَّهِي الْحُرْمَةُ بِمَعْنَى لَزُومِ الْامْتِثَالِ عَلَى وِفْقِ النَّهِي. توجہ کریں، کہتا ہے مادہ نہیں وضع تو ہوا ہے زجر کے لیے لیکن حرمت پر بھی دلالت کرتا ہے. مادہ نہیں سے جو انسان کے ذہن میں آتا ہے، جب بھی آتا ہے کہ نہ ہے تو میں تمہیں منع کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ کام کیا ہے؟ حرام، اس کو انجام. بمعنی لزوم الامتثال علی وفق النہی، حرمت سے کیا مراد ہے؟ یعنی نہیں کے مطابق عمل کرنا. منع ہے تو آپ اس سے رک جائیں تو نہیں کے مطابق عمل ہوگا. دلیل کیا ہے کہ حرمت پہ دلالت کرتا ہے؟ کہتا ہے یہ آیات قرآنی. ایک اخذ الربا وقتنہ عنہ، ان کو ربا سے منع کیا گیا تھا، انہوں نے ربا کو اخذ کیا ہے تو یہ فعل حرام انجام دیا ہے، یعنی اس کے لیے حرام کیا گیا تھا، اس کے باوجود بھی ان کو اخذ کیا. فلما اتوا عما نہوا عنہ، جب انہوں نے تجاوز کیا ان کاموں سے جس کام سے ان کو منع کیا گیا تھا، قلنا، تو ہم ان کو کہا ہو جاؤ بھٹکارے ہوئے بندر. اب دیکھیں یہاں پر نہو یعنی جس سے منع کیا گیا تھا، یعنی جس کام کو حرام کیا گیا تھا اس سے انہوں نے کیا کیا ہے؟ تجاوز کیا ہے. تیسری آیت ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا.
جو چیز رسول تمہیں عطا کریں وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ، یعنی اس کا انجام دینا کیا ہے؟ فانتہوا، یعنی رکنا واجب ہے، انجام دینا کیا ہے؟ حرام۔ وقت مرہ نظیر هذه المباحث فی المادۃ الامر فلا نطیق، اس قسم کے بات سے امر میں گزر چکے ہیں، ہم اس کو نہیں دینا چاہتے۔ اما صیغۃ النہی، صیغہ نہیں سے مراد نہیں، حیات نہیں، حیات نہیں۔ فالمشہور بین الاصولین انہا کالامر فی الدلالۃ علی الطلب، جس طرح امر طلب پہ دلالت کرتا، نہیں بھی طلب پہ دلالت کرتی ہے۔ غیر ان متعلق طلب فی احدہما هو الوجود آنی نفس الفعل وفی الآخر العدم آنی ترک الفعل، دونوں کا متعلق کیا ہے؟ طلب ہے، لیکن ایک میں طلب فعل یعنی بذات خود فعل کو طلب کر رہا ہے کہ انجام دے، دوسرے میں ہے کہ فعل کو ترک کر دے۔ یہ مشہور قول ہے، لیکن الحق ان الحیۃ فی الامامر وضعت للباس الی الفعل، کہتے ہیں اوامر میں جو حیت ہے، امر کی حیت، وہ دلالت کرتی ہے کس کے لیے؟ باس پہ دلالت کرتی ہے، باس کے لیے وضع ہوئی ہے۔ وفی النواہی وضعت للزجر، اور حیت نہیں کا موضوع کیا ہے؟ زجر، روکنا، کیا روکنا۔ وہما آجن، یہ باس یا زجر دونوں یا اعضاء و جوارح کے ساتھ ہوگی، جس طرح کہ سر کے ذریعے سے اشارہ کرنا ہے، ہاتھ کے ذریعے سے، یا لفظ اور کتابت کے ذریعے سے ہوگی، جیسے لکھ دیں اور کہہ دیں۔ وعلی ضوء ذلک، اس بیان کی روشنی میں، الامر والنہی متحدان من حیث المتعلق، امر اور نہی متعلق کے اعتبار سے متحد ہیں۔ حیث ان کلا منہما یتعلق بالطبیعت، ہر ایک میں طبیعت یعنی ذات فعل سے تعلق رکھتا ہے۔ من حیث ہیہ، وہ ذات از حیث ذات کے قطع نظر اس کے کہ اس سے منع کیا گیا ہے یا اس کو طلب کیا گیا ہے، ذات فعل سے تعلق رکھتی ہے، متعلق کے لحاظ سے متحد ہیں، لیکن مختلفان من حیث الحقیقت والمبادی والآثار، سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن امر اور نہیں حقیقت کے اعتبار سے، مبادی کے اعتبار سے، آثار کے اعتبار سے، دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اما الاختلاف من حیث الحقیقت، امر اور نہیں میں حقیقت کے اعتبار سے اختلاف ہے، کیا مطلب؟ فالامر باس انشائی، امر باس تو انشاء کرتا ہے، اور نہیں زاجر کو اسی طرح پیدا کرتی ہے۔ اما من حیث المبادی، مبادی سے مطلب مقدمات، فمبدأ الامر هو التصدیق بالمصلحت، امر کا مقدمہ کیا ہوتا ہے کہ مولا ایک مصلحت کی تصدیق کرتا ہے کہ اس کام میں مصلحت ہے، والاشتیاق علیہ، اور اس مصلحت کی طرف کیا ہوتا ہے؟ شوق پیدا ہوتا ہے شدید، پھر آ کر کیا کرتا ہے؟ امر کرتا ہے کہ اس کام کو انجام دے تاکہ یہ مصلحت حاصل کر سکتے۔ ومبدأ النہی هو التصدیق بالمفسدہ، اور مبدأ اور مقدمہ نہیں کیا ہے کہ یہاں پر مفسدہ ہے، والانزجار عنہ، اور اس مفسدے سے کیا ہوتا ہے؟ روکنا ہوتا ہے۔ اما من حیث الآثار، آثار کے اعتبار سے، فإن الاتیان بمتعلق الامر اطاعۃ یوجب المثوبۃ، کہتا ہے امر کے متعلق کو انجام دینا اطاعت شمار ہوتی ہے، وہ اطاعت جو موجب بنتی ہے کس کا؟ ثواب کا، اور متعلق نہیں کا انجام دینا جو ہے یہ معصیت شمار ہوتی ہے، اور موجب بنتی ہے عقوبت اور عذاب کا۔ صلی اللہ